Hello mga kachat-chat. For today's video is mag-reveal na ta og pila tong akong gipatagna nga kwarta. Tarang! Mo ni siya tanan. So sang ilain-lain ha. Tinag 100, 500, 1K. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $57 ang tinag 1K. So niya 2K ang 500 so 57, 58. So 59 ni siya. 59 ni kani. Then ang next atong ipon ang kani tinag 100. Tinag 100 mo ni ang next na to nga ipon. Bangi ko niyo ihap mga kachat-chat. So kani siya is 100 kabuok. So tinag 100 man, so 10K. 59 og 10K, so 69 na pa bilin. 900 ning ani 900 ni. Ayun sana na to para ita maglibog. Unsa ang next na to nga ipon is kaning tinag 50. So 69 na to no. $100. So 100 ka 50. 100 ka 50, so 5,000. So 69 og 5,000 is 74. Ala, kinsa kay nakatagna jud. 74 niya. Atong tapuan og 100 nga 50 ning 974. So 75. Nakajud na pa. 75. 1, 2, 3. 75,320. So ang total ng kwarta kato akong gi-post is 75,320. Ani siya tanan. 75,320. So kinsa may nakatagna? Kung wala man gani nakatagna, katong pinakaduol akong hatagan 75,320. Katong pinakaduol nga nakatagna ni nga kung walay nakatagna katong kinsay pinakaduol, mao akong hatagan og GCash nga 100. I-comment lang ang imong GCash kung kinsa man gani ka nakatagna. Beya to subayon kuno beya og kinsa ning nakaduol sa 75,320. Atong subayon sa nay nakatagna og 75,000 pero mangita pataglain basig napay nakaduol sa 75,320. Ang iya is 75,000 si Nina Iram Lorimla Anulor. Na po si Roxanne Bonds. Hi Rox. 75,500 iyang natagna. Pero wait sa kay kisa joy kinaduulan nila wala man joy nakatagna sa exact og pila pero kanina lang pinakaduol nga na ni hula og pila jud. Napoy 78,500. Kisa may kinadulan ani nila. 75,320. It's 75,320 ato sang i-minus. Wait sa magkuha ko calculator. Kaning kinaduulan nga nakatag nga duol sa kuan sa akong gipatagna moy akong hatagag 100 nga G-Shock. So 75,320 mo to. 75,320 minus kang Roxanne Bonds kay 75,500. So 180 ang gap. Kaning isa si Ina 75
So ang winner ani walang iba kundi si Roxanne Bonds. Wow. Congrats Rox. Hi Rox, congrats. I-comment lang ang imong GCash Rox kung makakita ka ani nga video. I-comment lang kay akong i-send ang imong premyo. Bye.